Subscribe to our channel and press the bell icon and never miss another updates. ये प्यार में क्यों होता है? Hola, Unison. Farazo, apa nih nih semua? Kota satu. दादा पानी Kemana? Belok ke di mana baki? Horte Mahadevta gusi gol. Horte Mahadevta gusi gol. এটা তো তোয় মগেরি গুছি যাব। কোনো কথা নাই। কোনো কথা নাই। তোকে মোজা লর লরত কি তো বহুত কথা কি গো? তো কি মানে বল? तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया, तेरे इश्क ने साथिया मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना তুমি ইয়াতে আছা? মই তোমাক গোটেই ঘৰখন বিচাৰি ফুৰিছো। কি হৈছে তুমি ইয়াতে? যোৱা গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা। ৰবাচোন, নাকান্দিবাচোন। কি নাকান্দিবা? দুদিন পিছত তুমি আমাৰ হ'বা, কি নাকান্দিবা আৰু? বোলা নহ'লে আমি পলাই যাওঁ। কি নোৱাৰো মই পলাই যাব নোৱাৰো মই। তোমাৰ দাদাই মোৰ ইমান সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ কৰিছে, তোমাৰ দাদাৰ লগত মই বিশ্বাসঘাত কৰিব নোৱাৰো, কেতিয়াও নোৱাৰো মই। মোৰ মাৰ অসুখ হওঁতে তোমাৰ দাদাই বহুত হেল্প কৰিছে, সেই দাদাৰ লগত মই নোৱাৰো বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব। কোনোদিন মোক চাকৰ বুলি গণ্য কৰা নাই, সদায় ঘৰৰ মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে মোক। সেই দাদাৰ লগত নোৱাৰো মই দাদাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰো মই। কিন্তু কি কৰো, তোমাকতো এৰিব নোৱাৰো। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसे, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने কিয় মাৰিলি তাক? নামাৰিবি প্লিজ। लागी छूटे ना लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना, इश्क का धागा टूटे ना। नैनों से बहते अश्कों के धारों में
हमने तुझको देखा चांद सितारों में, विरहा की अग्नि में पल पल तपती है। अब तो सांसें तेरी माला जपती है। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए সাগৰটো হৈ মোৰ ভণ্টিক চকু দিছে, চেছ কৰি দিছো তাক। তাই পাগলী হ'ল। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम हो। ये प्यार में क्यों होता है? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती? क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी? लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए। बस खिज़ा मिली इस बहार में, उम्र कट रही देखो इंतजार में। Hi guys! যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। সাবস্ক্রাইব লাগে আমাক, সাবস্ক্রাইব লাগে আৰু কি ঘণ্টা বজাতো টিপি টিপি একদমেই নাপাহৰিব। ওকে বাই 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 গাইজ। অ্যাকশন। অ্যাকশন। ও হাইছে আমাক আন্না বলে ভাবছো দেই। অলপ 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 ফেমটো অলপ বঢ়ি আহিব, কাট বনাই ফেমটো বুজিছা। ৰেডি